izy io nafaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Manana hery ny olo anankiray raha manana ny antsoina hoe fanasitranana, afaka manasitrana marary. Manana hery ny olo anankiray raha manao fahagagana. Roy indray zany ny anankitelo classement faharoa. Finoana, fanasitranana, fahagagana. Igny mba ho aminao reo amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo zany rehefa zavatra possible amin'ny kristianina zay nandray an Jesosy Kristy. Ireo zavatra tantariko ireo. Possible. Ary afaka ny horesinao na dia androany aza. Raha mino ianao ka vonona sy mangetaheta. Alléluia. Dia misy ny anankiray, sokajy anankiray fahatelo dia ny fanomezan'ny teny, don de parole. Agny amin'ny resaka teny ireny azy. Inona le teny voalohany, teny tsy fantatra. Mandika fitenenana tsy fantatra, zavatra possible daholo reo. Hoe le olona miteny tsy fantatra fa afaka mandika azy. Halleluja. Fahatelo, faminaniana. Faminaniana. Teny tsy fantatra, fandikana teny tsy fantatra, ary faminaniana. Ireo zany no don anankiray fahatelo reo, fanomezan'ny teny reo zany reo. Omen'Andriamanitra atsika reo, mba halalana fa ara-panahy ny fiangonana anankiray. Ireo no fantarana fa ara-panahy ny kristianina anankiray, manana andreo zavatra io. Dia tsy haiko zany zao raha mba dinidininao kely, inona amin'ireo zavatra reo mba ao aminao. Ireo zany zavatra tokony obligatoire ananana kristianina. Indrindra fa ny kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, ianao zany agnatin'izany. Tokony hanana an'ireo anao. Tokony hanana an'le fanomezan'ny teny fahendrena, teny fahalalana, manavaka fanahy samihafa. Tokony hanana ianao ny finoana, fanasitranana, manao fahagagana. Ireo zany zavatra tokony hanananao reo. Tokony hanana koa anao ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fandikana teny tsy fantatra ary ny faminaniana. Matetika rehefa dia afangaron'ny olona io resaka fitenenana amin'ny teny tsy fantatra io. Misy ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra miresaka amin'Andriamanitra. Igny tsisy olona afaka mandika an'igny mihitsy. Tsy fantanao ny zavatra iresahany amin'Andriamanitra. Fa matozany io mila adika dia misy eo amin'ny endrika faminaniana. Misy karazana fanambarana zany lazain'Andriamanitra, dia misy vehivavy, misy lehilahy ao am-piangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra izy, fa maminany. Dia igny le mila adika. Amen. Misy ilay tegna maminany mihitsy izy ary vao mijery anao dia fantany. Sahala amin'ilay mpanompon'Andriamanitra nasaintsika teto indray mandeha, maminany. Faminaniana io zany don io. Dia possible zany io amin'olona rehetra. Fa problemtsika mahatonga ny antsika tsy hitatsika, ianao ihany tsy manome tombam-bidy ianao manokana. Ary matetika raha moa ny samy malagasy tsy mifanome tombam-bidy. Na dia samy mpanompon'Andriamanitra azy. Zany hoe ny ankamaroantsika zany tsy te hireconnaître ny zavatra any amin'ny hafa. Izy olo voanomaly io. Izy olo mbola karan'izao ive, igny fantako loatra igny. Miara mivarotra aminay bazary igny. Niany ndraiky izy vao mpaminany. Haiko loatra tantaran'igny. Sisisa. Dia lasa tsy mivoaka, lasa tsy hita. Ary jereo fotsiny ngefa, atsika matetika miara mivavaka, raha mbola tsy hitanao ny fampiasan'Andriamanitra n'le raha vavinao, le raha lahinao, mbola mimoy aminazy ianao. Fa raha manomboka hitanao nandroaka devoly izy ka nikika le devoly, dia fa manomboka miafafa aminanjy ianao. Pesesta. Dia mivadika raha. Satria tiantsika zany vazaha avy andafy agny foana no ampiasain'ny tompo. Fa raha vao antsika samy fiangonana ndraiky dia lazaintsika fa misy devoly le raha lahy, misy devoly le raha vavy. Tsy zakana malagasy ny mpanompon'Andriamanitra malagasy. Indrindra raha moa karaha ataonay zao dia anaovan'olo resaka isan-karazany. Izovy moa izy. Fa iza hono za. Tena maliko anazy, tsiky ny hako izy io zao. Tahin'ny tompo ianao. Betsaka amintsika ianao ohatran'izany. Ary zany matetika verimbery koa tratadidinao foana fa
ny olana atsika ho indrindra atsika malagasy tsy mahazaka ny fahalebiazan'ny hafa atsika. Zany hoe tsy tiatsika mihitsy ho isan'izany hoe gasy lehibe, gasy malaza, gasy ampiasain'Andriamanitra. Dire vongefa ny ankamaroan'ny malagasy vao mahafantatra fotsiny hoe raninao nzao lasa mpanan-karena be dia fa halanjareo menakava. Tsy zakatsika zany. Dia zany ry havana mahatonga atsika taraiky io raha remarkenao tsara. Satria ny fitahin'Andriamanitra, ny fahaiza manao, ireo karazana zavatra hitatsika fa tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ireo rehetrarehetra nefa mitaky toe-po mahazaka azy, toe-po. Jire vongefa mavesatra be mivavatsika ne mba hiteny olona anankiray hoe grand zany. Matoy izay miteny hoe ahoana grand, mankalefa kolo izy. Karakory grand? Tsy dia avy agnaty fony igny. Sarotra be amintsika zany. Ilaza fa lehibe i vehivavy anankiray, ilaza fa lehibe i pasteur ranony, lehibe i rahalahy ranony. Fa atsika rehetrarehetra samy te ho lehibe daholo. Dia mifampidefidefy egny, dia miady an-tragno, dia fa minaniny ratsy manjary. Nahitako ananjy latsaka avy tambony roplaniny. Zany mba faminanina mivoaka ny vavany. Tahorako le rahalahy igny. Tsy zakatsika zany. Rehefa vitsy kely amintsika mba mamoaka zavatra, mamoaka frazy avy mivavatsika hoe mahay ranony. Tsy tiatsika hiteny an'izany. Le tiatsika le atsika foagna atao mahay. Tsy zakatsika mba hitenin'olona anankiray hoe tsara i ranony, fa tiatsika atsika foagna hiteny hoe tsara. Na anao mba niteny an'izany dia asianao antsany hely. Izy igny saika tsara fa randranananjy igny tsy nagneva. Dia asiana raha karan'izany. Bida be. Dia jereva amin'izay fa ny zavatra anankiray rehefa tsy tianao voiziny, tsy ho tonga aminao ary tsy hitranga aminao. Ka tadidio anao te hanambola io, mila mankatia mpanambola. Fa tsy zay olo jiaby fantanao fa manambola raha zay anao fa mangala taolaka dao. Enao te hahay io, mila mba manana fitiavana olo mahay. Anao tena ambady vazaha io, mila mitia le fa manambady vazaha. Fa tsy zany ny sisiny fa mahita le manambady, iny moa tamin'ny boatiny nifankahitany reva. Makorelina igny. Zay manambady vazaha jiaby la zay fa makorelina dao. Dia zany mba tonga anao tsy mety tanteraky. Sarinao foana lasa akagny zay fa misy firy. Tsy raha pari. Satria ny zavatra ankalainao tsy tonga aminao. Baiboly mihitsy milaza zany, zay zavatra tianareo ataoko aminareo ozy Jesosy, da nataovy amin'ny hafa. Tadidiko tsara, mbola tsy nanana tragno zay mivady, mbola tsy nahavita fiangonana zay mivady, fa ino zavatra nataony hoe magnampy olo magnano tragno. Misy olona anankiray zay tsy atoroko anao iza, zay mba niantoko nagnamboatra la fenêtre. Am'zany la fenêtre zero le FDC regny. Zay mba niezaka ty mba participationnay, zay aby amin'iny mbola magnofa tragnon'olo. Fa zay efa namatsy fagnamboarana tragno. Satria zay ahafafinao ihany no jinjainao. Mbola tsara nanagneritretra zany andeha andafy zany za tamin'ny fiainana, fa misy olona anankiray reko fa andeha ho any andafy, tamin'izany za tsy nanana fa tsy vola 25,000 nataoko tagnaty valopy. Ty ho mba hanampio zay azo hanampina anazy egny anao andeha andafy io. Atsika izy. Zay tianao atao aminao, da nataovy amin'ny hafa. Da iny Jesosy ianao. Fa atsika hoa mila miova, mila miova. Raha vao io raha vavy akaikinao io fotsiny zao navidy tomobily dia fa miavonavona aminanjy ianao, tsy arabenao izy amare. Tianao aminanjy hiaraka andeha tongotra aminofo. Dia tsy haiko avy teza araka nazahoanao hitoetra ratsinao io. Dia ino amin'izay taony resaka, regninay taloha mba niaraka nandeha tongotra taminay hoe. Tsy mba mangataka anao mba indosiny fô. Ala viriny miviriry zay. Da iny Jesosy eneno. Zany revagna mentalité-tsika zany. Na olo mpiavagna ara. Nisy araiky ony navita tragno vato be dia fankalainjareo menakava. Mpiava. Anomboka efa tsy azo azony
ny avany raha vao manjary. Manomboka efa halany ny ralany raha vao mety lasa, ny ravaviny fa nila bodorindrina aminy. Ta iny Jesosy ianao karaha te azo zava-panahy, toe-po aloha mila amboarina. Toe-po. Hitanao ny fagnomezana rehetra omen'Andriamanitra na inona voalohany indrindra mijery ny toe-pon'le olona aloha izy. Betsaka amintsika te hanana fanomezana pahasoavana ny mpaminany Eli, fa tsy te hiraharaha ny toe-pony Eli. Betsaka ny olona mba teo ampiasain'Andriamanitra sahala amin'ny nampiasany ny Joshua, fa tsy te hianatra ny toe-pony Joshua. Anankisivy izy ireo, ary mety efa hitanao amina mpanompon'Andriamanitra maro, iranona rangaha tegna ampiasainy amin'ny fanomezam-pahasoavana karan'izao. Iranona rangaha dia tegna ampiasainy tompo, ireny zavatra regny tsy mipetrapetraka ho azy, fa misy toe-po takina mifanaraka aminy. Azonao ve zany? Aiza ho aiza ny toe-ponao? Anao ary vao mandalo amin'ny rahona rehefa rafoza anao fa montsomontso. Pia, tsy tia rafoza. Ao ny sasany tsy tia vahiny. Ao ny sasany tsy tia olo maro. Na rehefa olo maro, rehefa maromaro olo an-dragno marary vazana izy. Iny efa tsy marary, fa raha ataony sary marary. Voarabeno, mahiny iny izy mahita olo maro an-dragno. Marary vaza. Fa tsy tembotembo zaka. Zany ve olo te ampiasain'Andriamanitra? Ta iny Jesosy ianao. Ary zany ny agnafatra farako atsika teo lehibe ty, atsika teo goavana. Mbola firin-jato atsika nefa miady an-tragno ny mpiandraikitra. Ravavy Hélène hono tsy mifampikoragna amin'ny ravavy Hélène zaresy Corina keo tsy mifampizaka. Mbola tsy ampy firisa io. Tanora zokiny tsy fankazo amin'ny tanora zandriny. Mbola olo tsy ampy firy. Nefa andragno ampiasao a tompo, ampiasao aho e. C'est quoi ça? Teo ampiasain'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia mitaky toe-po. Sasany zany mangataka fanomezam-pahasoavana neny lava. Fa izy te hianatra toe-pony neny lava. Vakio aloha ny tantara neny lava. Te hanana le fanomezam-pahasoavana tao dadatora koto zandry. Izaho moa Jesosy dia dadatora koto zandry. Mba hianaro ny toe-pony dadatora koto zandry. Ao ny sasany teo Ransolambo. Anao mba nianatra ny toe-pony. Oh, Andriamanitra, zaho moa dia zanaky neny Bera Velonjanahary. Mba hanananao ve ny toe-pony. Zany olona zany tompoko dia nanety tena. Fa tsy miavognavo. Raha teo ampiasain'Andriamanitra ianao, jerevo manokana aloha ny toetranao. Satria reto zavatra anankisivy ny tantarako anao reto mitaky toe-po. Mitaky toe-po. Ary za mba fa naregny vavak'olo raiky zay mivavaka hoe tompo mba ampiasao karaha paster David ana. Digninao raha diniky. Ya, zengy io e. Anao mahavita mianatra zavatra aretako. Miankina am'izay le izy. Ainao na tonga ny Eli sy afaka nandimbany Eli, ny anarany toe-pony Eli. Na tonga ny Joshua afaka nandimbany Mosesy, ny anarany toe-pony Mosesy. Ny sasany zany te hitovy amin'ny pasteur David nefa izy rasta. C'est pas possible mes amis. Je ne suis pas un rastaman. Ah, za dada, teo zanaka anao za. Coupe les cheveux d'abord. Azonao ve zany? Ohatra zany teneniko zany. Te ho zanaka pasteur David nefa brotsaka. Je ne suis pas comme ça. Brotsaka tonga dia
zana Jovy anao, zanak zione. Vakio tsara. Na tonga andreo apôstôly reo niasa na vita zavatra lehibe lavitra noho Jesosy, nianatra karaktera tao am Jesosy. Fanomezam-pahasoavana rehetra, na ino agnarany mitaky toepo. Aiza ho aiza toeponao e. Ninao zavatra kely tsisy dikany defa iremadrematanao. Efa ampiasao atompo, oh je veux être grand. Ampianaro aho, ary de tena mangetaeta fa lehibe aza. Tsy lehibe ho azy ny olona anankiray na tsy manana toetra. Alléluia. Arakaraka ny refin'ny karakteranao, ny refin'ny falehibiazanao. Arakaraka ny refin'ny zavatra ny aretanao, ny refin'ny voninahitrao. Arakaraka ny refin'ny fanomponao, ny refin'ny vokatra ra-panahy omeny tompo anao. Io zany tsy azo etsaragna velatsy hoe teo lehibe nefa fanompona tsy hita. Teo ampiasain'Andriamanitra nefa toe-po mifanohitra am'izany. Ça c'est impossible. Tainy tompo ane ianao. Alléluia. Amen. Amen. Teo zanaky pasteur David nefa mangalatra homantsigara. C'est pas possible. Teo zanatry pasteur David nefa maimbo toaka mandeha mivavaka. C'est pas possible. No viagnanao naregny na iombo. Zay ngapidady tsy mbo 5 lode vo. Non, 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 non. À l'église, mon ami. À l'église. Mina pecto. Mina pistache. Rasre ngembo vavany. Aty atokonao ramse, moramora anao. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo e. Amen ne. Tsy raha amen le voakasiky zany. Tadio fa ny fanomezam-pahasoavana rehetra dia tokana ny tanjona ampandroso ny fiangonana. Zany hoe tsy ho anao zany io fa pour servir les autres. Men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana no tsy ho anao. Za zao raha omen'Andriamanitra fahaizana, karazana fahaizana mampianatra tsy ho anahy. Fa ho zaraiko anao. Dia raha sendra koa anao nitahin'Andriamanitra na amin'ny lafinina tsy ho anao io. Tadio mandrakariva zany. Satria anao raha maty tisay. Tsisy varany zany anao nanana firy miliara tamin'ny fahavelona. Fa raha maty anao tsy kenjara levigna agny io. Hatramin'ny kiraronao ary divan'ny sasany. Zany mitovy pantira aminanjy. Tsisy zavatra azonao entiny. Dia aleo le mba anagnanao dia nenao matanjaka, dia nenao salama, hoentiny servir ny hafa. Amen. Inona zao mba zavatra renao hoe hainao amin'ny fiainana, ndanina mba ataovy mahazo tombotsoa amin'io ny hafa. Inona ny zavatra mba fantanao hoe anagnanao amin'ny fiainana, ndanina mba ataovy mahazo tombotsoa amin'io ny hafa. Nao raha mahita an'le refina toerana anaovantsika asan'Andriamanitra ary amintsika ry maventy. Za tsy nandeha nitaky vola taminao ndraiky hoe lefa samy magnefa dôla e. Tanay e. Fa fantako hoe nomeny tompo io a. Aloha mba naovagna soa ho an'ny hafa. Tainy Jesosy ianao. Misy fotoana antsika eto regny mba misy kely moyen mba omeny tompo any tahiny tompo zay miezaka zay mba mizara zavatra aminareo. Ho an'ny hafa. Fa aza mieritreritra ho velogna ho an'ny tegnanao zany ianao fa fanina mpitoerana eo anao. Tsy rehefa efa na isika misy sakafo ara tsy maintsy asian'Andriamanitra latsaka kely foana satria misy vitsika mila mihinan-kanina. Misy lalitra mila mihinan-kanina. Na miezaka tsara ranao mitandrina mihitsy amin'ny finanana malogna sy tsy haiko eno. Zafady amin'le fady amalina. Tsy maintsy misy potiny hely latsaka foana. Ino ny antony? Misy lalitra mila mihinana namboarin'Andriamanitra. Donc isika tsy velona ho an'ny tegnatsika, fa natao mba ho velona ho an'ny hafa ihany koa.
amen. Tadio zany e, raha anao mangetaheta fanomezam-pahasoavana, ny zavatra mila anagna anao voalohany dia ny toe-po tia ny hafa, toe-po te hamonjy fanahin'olona, toe-po mba atonga ny hafa azo tombotsoa amin'ny alalanao. Mila manana an'izany isika lasena bavy. Fa raha vao tsy zany ny zavatra mitranga aminao, sarotra aminao zany hoe tegna mampiasain'Andriamanitra. Sika raha riavana mpiandraikitra manompo an'Andriamanitra, samy laza hoe tsy ahoako igny mba tsy vavaka, tsy ahoako. Tegna Andriamanitra ve tomponao amin'izany toe-po zany? Za tsy mampagnino anahy mihitsy na tsy vavaka anare. Tegna Andriamanitra ve nagniraka anao? So mba iraky Satana anao andeha andravara. Raha olona tegna manompo an'Andriamanitra, malahelo izy, voiny fa maheno fanahy very. Malahelo izy voiny fa mahafantatra hoe iry olona tokony novonjena nefa tsy novonjena. Izay mahatonga an'Andriamanitra agnome anao nireo fanomezanareo. Satria reo tsy nataony andesigna pour faire plaisir anao, fa nomena anao reo mba ho fitaovana ampiasainao anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. Tain'i Jesosy atsika jiaby. Ka ny zavatra rehetra omeny tompo anao ndana mba hasivo trasy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Omeny tompo vola anao ndana mba hataovy mahazo tombotsoa amin'igny ny fanjakan'Andriamanitra. Omeny tompo fahaiza manao ianao mba hasivo mahazo tombotsoa amin'igny ny fanjakan'Andriamanitra. Fa aza ataonao ho tombotsoa anao daholo raha jiaby ataonao io. Za zegny dia hagnano bôjy vao. Za zegny dia hagnano an'io dia ataonare bôjibôjy aketo vao. Ndana mba hitireto le mandrakizay. Napetraky ny tompo eto ambon'ity tany ity ianao satria misy mission mila ataonao eto. Tadio zany. Misy mission mila ataonao eto. Dia anampionn'Andriamanitra amin'ity fiangonantsika ity ianao mba ahafahanao manao mission. Inona ary mba mission anao ato? Tain'i Jesosy ianao. Misy fotoagna anao mety omeny fiara, omeny tragno, omeny vola, omeny karazana fahaiza manao maro samihafa. Iregny zavatra regny ndana anaovy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ho adin'ny tompo ianao tonga an-danitra ao. Aiza daholo izy 5 millions nameko anao regny. Aiza daholo izy le tragno. Aiza daholo le asa, le varotra. Fa nandray tsika riavana rehefa manomboka tahin'Andriamanitra, na rehefa manomboka misy zavatra mba haintsika ka mba ilan'Andriamanitra atsika, mamila fila ndraiky atsika. Za io hiala-pagnadio, hiala-pagnadio izy. Za io hiala lehilahy ny fahasoavana. Za io hiala intercesseur, hiala anao dia hoaiza. Or nefa revana misy zavatra tegna ilan'ny tompo anao amin'le domaine anankiray, io mihitsy anao misy manifester fa hiala. Enonareo tsara zany. Zay niala rehetra miregna koa vignitra. Amen. Fa indraindray revana antsika io mandeha amin'le volonté permissive, fa tsy mandeha amin'le volonté parfaite. Manao zay tiatsika isika fa tsy manao zay tian'Andriamanitra. Betsaka olona ohatran'izany. Misy zavatra reny zao mihitsy agnatiny agny Andriamanitra miteny aminazy tokony anao an'izao anao, fa tsy tianao fa ao raha vavy Berta ozy. Za tsy andeha ao mihitsy, za tsy tia hiady amin'ny Berta. Za tsy anao anio fa alako ao i pasteur David. Ao Iran, ao Iran. Tadidrio, fa misy zavatra agny Iran tompo anao. Tsy nety tamin'ny Jonah le andeha hoagny Ninive, nefa jerevo ny zavatra nataony. Tsy nisy critère be da be hitany masony, fa nipony Niniva nandoro ny tragnony dadabeany. Fahavalony zanak'Israely nipony Niniva. Fa tagny mihitsy izy nasain'Andriamanitra. Makanesy ianao an'ny Niniva. Dia zay sanatreny vavaladiny lela ozy. Aleko maty vilogna. Zay andeha akany. Dia nisafidy ho an'ny Tarsisy izy. Misy aminareo reo nantsoin'Andriamanitra ho mpiandry. Analenao nagnano chauffeur. Nantsoin'Andriamanitra ianao tsy haiko ho agnino, fa nisafidy zavatra hafa ianao. Tratran'ny coronavirus izao samy niala. Crise pasteur, crise. Tadidio ty toroteny ty, misy ilan'ny tompo anao.
Da nataovy fa ho hitanao fa milamina situationao io. Tsy nampilamina ny fiainan'ny Jona nge tsy devoly fa tsy fanekeny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mampilamina ny fiainanao tsy devoly fa misy zavatra tsy ekeny eritseritra anao ao jusqu'ty androany. Sasany zany moa dia samy laza mihitsy hoe za Jesosy amiazy vady fa za miagna pastera. Kotoka vady hono izy fa za atao pastera ao. Io Jesosy antitra foana anao fa tsy ameko lilahy. Renao ve zany zavatra reniko zany? Mangalingalange fisainana kely agnatin'izany fa maro zavatra azo tsoahana agnatin'izany. Be da be ny zavatra sahala am'izany. Tadidiko tam'izay mbola nanompo tamina fiangonana anankiray, dia tsy fantako fa reo ray aman-dreny rey zany mahainao fa moa ray aman-dreny tiany an-tegna mbo hanambady. Dia nivavaka hono zareo na voaray tamin'ny tompo fa tel vehivavy sahala am'izao no vadiko. Dia tamin'izany ndao nareo ampiona dia nandemoka an-tegna igny raha be fankatoavana. Aza fantako aby izy ô moa iviavy zany izy ô fa dia fa igny za igny dia tsy taitra. Vava moa azoko tamin'izany. Atao keny lalahy karany biloha bitadiny. Zany mihitsy azo koa. Betadiny zareo tsy haiko be ino koa. Fa tegna milaza aminareo fa tomagny za tamin'izany tomagny. Tomagny. Satria namba izy koa mbo tsy tiako. Ia, tegna tsy afeniko anao zany. Namba izy koa mbo tsy tiako. Fa tegna moa zany le tezena ray aman-dreny dia mankatofo. Vava azoko tamin'izany. Fa izy andreo kidoko mahita anahy. Ka fotsiny a. Aia, vava zany a, da vava be da koa zanany. Tozy neny azo raha hoe avy. Merci neny a. Savaka anao e. Amen. Ka mba magnafatrafatra nareo e. Aza dia miavona loatra. Fa tsy hainao raha mbola ataon'ny tompo un jour. Satria zay tamin'izany vao mivoaka costarany amin'izany jusque amina. Tsy ameko tsiny kosa le raha labavy e. Marina mafy e. Costara zany tsy hainao magnino. Satria tamin'izany tsy mba fantatra aby mba agnontanian'olo firy moa raha pointirany costaranao, tsy haiko aby zany. Koa fa mahita patalogna bazar dia fa ino zany tamin'izany geng ceinture atao fa mety e. Zanao patalogna karaha mangirotrerotro zay mivoaka satria pointure 50 atao amin'olo pointure 30. Ka mba mianara antsika rahalahy dia zao mba fantaro firy pointirany patalognanao. Fa misy lehilahy tsy mahay an'izany. Tsy hainy pointirany patalognany. Dia zao mba tratra taloha. Ta iny Jesosy enjagna le izy. Avel. Dia ndana amin'izay iverenantsika ny lesona. Hitatsika eto fa ny fahagagana dia herin'Andriamanitra zay omenantsika. Amen. Zany hoe karazana fahaiza-manao n'Andriamanitra. Io zany revagna no alalana ny identité n'Andriamanitra. Ny afantarana fa mitondra n'Andriamanitra ny olo anankiray na vehivavy na lehilahy misy fahagagana ny fiainany. Ny afantarana fa miara-dia amin'Andriamanitra ianao a dia io no signe voalohany tokony ahitana fahagagana. Amen. Tokony mba ho hisy olona hiteny hoe niova rô fiainanao e.
tsy voatery manambola be anao, mety anao taloha mora tezitra fa zao anao lasa kalma, lasa nisy fahagagana. Mety anao taloha tia miteny ratsy fa zao anao mitsodrano, nisy fahagagana. Amen. Zavatra sahala amin'izao zany tokony ho hita. Ny toerana ahitana anao zany tokony ahitana fahagagana. Alleluia. Raha te ahita fahagagana nefa raha lasa nabavy dia mila manam-pinoana. Tsy possible ho hitanao fahagagana raha tsy misy finoana. Tsy afa-misaraka reo. Alleluia. Tsy afa-misaraka. Ny toerana ahitana finoana tsy maintsy misy fahagagana. Satria hitanao mitranga ho azy ilay izy avy eo. Eo anao vao manao karazana feedback, tsy nieritreretiko mihitsy. Ary ho hitanareo moa fa avy tany fiangonantsika io. Izy hoe dada, tsy dada fa Jesosy. Amen. Finoana. Ary io ihany no ahafahan'Andriamanitra miasa. Ary efa nazavaiko anao fa ny olon'ny finoana tsy hoe tsy matahotra, fa mavita manao zavatra mampatahotra. Zany ny afantaranao fa mino anao. Mampatahotra ilay izy, fa anao mandroso. Satria mino an'ilay miaraka aminao anao. Alleluia. Zany ny ahitana fa saha ny vehivavy anankiray, saha ny lehilahy anankiray, tsy hoe tsisy tahotra agnatiny. Misy tahotra ao, fa saha mandroso na dia mampatahotra ilay zavatra. Zay no ilazana koa fa olon'ny finoana ianao. Na dia lazaina fa gravy ary ilay aretiny, fa anao saha mivavaka ho an'ny olona. Amen. Laza vao tamin'ny maraina teo, nisy olo agny mananara agny mangataka vavaka. Fa i vatany ray manontolo feno fery. Feno fery. Natoroko madama le vijerevo fa tegna misy zavatra salamina. Feno fery vatany io. Fa za samy miteny taminazy hoe mangalao anao zao diloilo. Dia nivavahako par téléphone le diloilo. Ho hitanao fa tsy ampy herinandro be hoa dia maina. Alleluia. Mino ianao. Mino an'ilay Andriamanitra fa miasa ilay Andriamanitra. Dia zay zavatra zay manosika n'Andriamanitra anao zavatra mahagaga foana amin'ny fiainanao. Donc zany tsy afaka misaraka ny fahagagana sy ny finoana. Samy hafa nefa revagna ny fanasitranana sy ny fahagagana. Tsy mitovy reo. Izy fa zany. Zay mahatonga an'izy io ny navan'Andriamanitra mety. Sasany izy nomena fanasitranana, sasany nomena fahagagana. Inona moa le fanasitranana? Ny fanasitranana dia natokana ho an'ny olona marary. Olona maninona hoe marary. Renao misy raha marary agnaty kibonao, marary amin'ny lohanao, tsy haiko marary amin'ny vatanao, dia mila fanasitranana ianao. Tokana ho an'ny olona marary. Za eto androany vavaka manokana, ao isy an'ray fanasitranana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Misy an'ray fanasitranana amin'ny alalan'izao fotoana androany zao, satria miasa eto ny herin'ny fanasitranana. Raha vakinao tsara ny 70 ny ministeran'i Jesosy teto ambony tany, dia nilona betsaka tamin'ny resaka fanasitranana sy ny fandroahana démonie. Raha tegna mamaky ianao ny tantaran'i Jesosy, zany daholo ny zavatra nataony, na nasitrana sy nandroaka démonie. Ary amin'ny John 14:12 dia nazavainy fa izay mino aho izy ny asa nataoko mandeha ho ataony koa. Amin'ny John 14:12 misy an'izay. Zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Ka i Jesosy ho an'ny 90% ny fiainany teto dia nanasitrana sy nandroaka démonia. Ingany mba hiampita aminao zany fahasoavana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Jereva amin'ny Luka 4:40 fa nametra tanana Jesosy dia sitrana ilay olona marary. Azonao atao koa zany manomboka androany. Raha misy olona marary apetrao ny tagnanao, ho zay ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana. Alléluia. Amen. Amen. Vakio ny Marka 5, ny 5:4. Marka 5:24. Marka 5:24. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ozy eto hoe, dia nandeha niaraka tamin'izay izy, niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nagnaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana.
fa vao maika ny anarary kokoa azy. Ko rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy, nagnino izy? Rehefa nahareny amin'ny Jesosy dia nankeo ivony namaky ny vahoaka ka nanindry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona aretiny, laza hoe amen. Ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo fovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza zay nanindry ny lambako zany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao va zao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao va hoe iza nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy zay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovotra raha vehivavy satria fantany izay nataony taminy. Ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finonao no nahasitrana anao. Halleluja. Inona no nahasitrana anazy? Tsy mahatonga ana milaza aminao ny fanasitranana, fagagana, tsy maintsy misy finoana. Halleluja. Tsy afa-misaraka. Zany hoe ny olona marary no natao hositranana. Narary ty vehivavy ty teto. Mitsidra. Nandeha raha foagna zany izy, tsy mety miaha. Nefa tsy fadimbolana tsony fa fadintaona. 12 taona izy tratran'le arety. Narary izy zany. Ka tsy niteny mihitsy Jesosy hoe mivavaka mba ho sitrana ny marary, fa ozy hoe sitrano. Azonao tsara nitsodran'ny Jesosy melohany izy niala teto. Nitsodran'ny mpianatra izy hoe sitrano ny marary. Izy hoe roay ny demonia. Zany hoe te hiteny zany Jesosy hoe misy zavatra ao anatinao ao. Misy zavatra ao aminao ao dia nda natovy. Halleluja. Raha ohatra zao ty trano ty zao mba tiako adio, tsy hiteny fotsiny aho hoe aoka mba adio ny trano. Ozy aminareo hoe diovy ny trano. Azonareo zany? Enao zany natao ho mpanasitrana, enao. Dia rehefa mivavaka ho an'olo marary, rehefa mametra tagnana marary na hoe mivavaka tsotra, dia aza miantso tsony hoe Andriamanitra sitrano ty olona ty. Fa raiso ny hery, raiso ny fahefana. Tena tao fisalam zany, amin'izao fotoana zao zaho tegna mandray ny hery sy fahefana. Mametra ny tanako amin'ity marary ty sitrana. Ozy aminao hoe sitrana anao androany amin'ny anarany Jesosy, mampiatra ny zavatra nananao. Fa raha mbola miangavy an'Andriamanitra ianao, Jesosy da marary ny koronay zanakanakaviko. Mamjafo aminazy nao. Sitrano izy Jesosy Tsy zany. Mety agnasitrana anao Andriamanitra amin'igny satria fantany mbola tsy mahatakatra anao. Fa raha anao mba efa tezaina amina fampianarana isan'andro eto, enao mba efa maheno toroteny sahala amin'izany regninao zany, ndana sitranonao ny marary. Halleluja. Sitrano ny marary. Roainy demonia. Rehefa mandroaka devoly enao mihitsy miteny Satana, miala anao. Regninao raha volaniko zany, miala anao. Teneninao izy mivoanao. Tsy Andriamanitra. Tsy haiko mo tina kalanorona Botsangizy. Fa defa anao tavandregna Zagnahary. Na olo tsy mivavaka aby tsy magnano fomba fiteny karan'izay. Tegna teneninao mihitsy. Ve mivonto. Miteny aminao zany androany. Ohatra ve vonto le izy. Tension le izy. Retention. Attention. Azonao ve zavatra tiako mba ampianarina anao io e? Zany hoe mila mba mitombo refy anao manomboka androany. Fa tsy le olo mitady ny pasteur lava io. Za tombo reraka. Ta iny Jesosy ianao. Mila mba mitombo refy. Le Jesosy atao amin'ny pasteur ihany izy aminao io. Le fanamasina miasa amin'ny pasteur izy miteny aminao zany. Ianao miala veto tsy pokaty tsony fa feno. Ary ampiasain'Andriamanitra amin'ny famantarana sy fagagana. Lazao hoe amen raha mino an'izany ianao. Alleluja. Alleluja. Amen. Sitrano ny marary izy. Diovy ny boka, roainy demonia. Amen. Satria isika olombelona dia noharian'Andriamanitra hanana fahefana. Vakio ny Genesis 1:7. Tagny amin'ny famoronana mihitsy tsika dia efa nomena antsika ny fahefana. Dia rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, tonga dia fananian'Andriamanitra nialagna mihitsy Adama.
Dia anjaran'ny Adama ny nagnome agnarana ny biby rehetra. Satria tao amin'ny Adama efa nisy fahefana. Mandrakity ny androany manaiky ny agnarana izay nomeny Adama ny zavaboary. Jereva nge nielangelan'ny fotoana nisiny Adama sy nisiny Jesosy fa tegna mandrivondrivo tognany. Amen. Fa rehefa nandroaka demoniady Jesosy ndray andro teo fasan'ny Gadarena, dia niteny le demonia hoe iraha mankao amin'ny kisoa io zay. Izy nagnome agnarana zany kisoa zany. Adama hatramin'ny devoly zany nagneky raha nivolagn'ny Adama fa ela beta. Eno venao ka nininy zavatra teneninao io manaiky izy. Tongava saina manaiky izy. Misy fahefana ao anatinao. Ndra nampiasa ao io. Io ane tsy voatery regninao, mavesatra eky zazegny, mavesatra eky zazegny. Nagnino malanao? Mety misy fahefana ataoko satsaiky, mavesatra eky. Anao mety tsy maheno mavesatra. Anao mety tsy maheno mangorintsiny fa anao normal, mety avignitra aby azy anao. Nitavy niankany tamin'olo fa ny fahefana anatinao azo ampiasaina fo. Alléluia. Mitovy aminao mahay teny frantsay. Ka navy ny famaly tamin'izy anao, hainao foana miteny frantsay. Mitovy aminao hoe lehilahy. Navy nagnino anao lehilahy fo. Zay ngamba mampazavazavana azy. Efa nianarantsika teto fa Jesosy rehefa miditra ao anatinao dia ao mandrakizay. Fa namasina rehefa miditra ao anatinao, ao mandrakizay. Tsy miangina tamin'ny hoe akondro lahy sa akondro bitavia no hoaninao sa akondro andatra. Tahiny tompo ianao. Amen. Zay ny fanasitrana natokana ho an'ny olona marary. Ny fagagana indray ary inona ny ilana ny fagagana? Ny fagagana dia zavatra matetika eo no eo. Eo no eo Andriamanitra manao fagagana. Ny fagagana dia zavatra anankiray izay tsy mampino hoe voilà mitranga. Zay ny fagagana. Afaka ho sitrana ilo anankiray fa tsy voatery eo no eo. Azonareo ve zany? Afaka sitranana ny olo anankiray fa tsy voatery eo no eo. Fa afaka ny mahita fagagana indray nefa ny olona eo no eo. Amen. Lazao hoe amen na zay mino an'izany. Alléluia. Matetika ny fanasitranana invisible. Zany hoe tsy misy zavatra hitanao fa le olona ihany no mahatsapa fa sitrana. Fa ny miracle kosa eo no eo sady hitanao maso. Za zao lasa nabavy efa nahita maso ndray andro. Olona rangaha anankiray mikaingona karan'izao ny tagnany. Rehefa nivavahana tagnaty fivoriam-bavaka nivelatra le tagnany sady natanjaka. Teo no eo. Ary ho hitanao amin'ity fiangonantsika ity zany manomboka androany. Ary ho hitanao amin'ny fiainanao koa zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Eo no eo. Ny olona tsy misy tramonjaza tsony. Misy tonga zay fa nivavaka olona sahala amin'izany. Tsy tao tsony ny tramonjanany, ny didiany. Tsy haiko inona ny aretina nahazo azy. Donc zany tsy possible tsony izy hiteraka. Fa nangataka vavaka izy. Satria vita le fandidina, mbola nalain'olo vady izy. Ary tsy natorony an'le vadiny, fa izy ngeky fa tsy mamokatra tsony. Satria ny tramonjazany anankiroa mihitsy ny nalàna. Ary manana taratasy mazava natorony mihitsy tia ny taratasy pastera. Tsisy fika tsony. Or nefa n'izy avy eo nanambady. Natao mangetriketrika be mariazy nandanina vola be. Vita am'izay mariazy nagnontany ramose hoe tatsika firy nisany zanakitsika. Kaiky raha efa pokaty sisesana. Sisesana abako. Ranomasy foana le ranabavy. Mba miezaka hono le ramose hoe mba anao fomba rehetrarehetra raha fa tsy ao. Fa sansy anazy niona tamin'ny paster izy. Io za mantsy anazy zao ataovy. Amintsika amin'ity nio niagna foana izy fa tsy mety niagna niteraka. Ainao ve magnazava raha karan'izany? Dia nisy olona mba nijorony vavolombelona tonga dia niteny le pastera sekta le mpanao mazy reny zany. Sekta hono mpanao mazy. Azonao? Satria matetika moako ny olona mieritreritra fa raha vao fagagana zany tsy misy Andriamanitra. Andriamanitra tompoko ny tompon'ny fagagana. Fa iny tompony ianao. Jesosy ny tompon'ny fagagana. Ary miasa amin'ity fiangonana misy atsika ty ny fagagana.
Ary zany mbola sahiko milaza fa mbola ho avy amin'ny fotoana ho isy olo maty ho atsangatsika. Amen. Mbola ho hitan'ny masonao zany. Mbola ho hitan'ny masonao zany. Za efa nagnano ese ndray andro fa tamin'izany mbola poerapera. Mbola le teo ho hitan'olo regny. Dia za mba niditra namangy an'ilay olo maty, namangy fahoriana, dia manengavo tamin'ilay olo ty za mba afaka mba mivavaka ho anazy ve ho aza. Afaka ho zare. Dia zay nanomboka nametra tagnana teo nivavaka dia nisatra ilay olo maty. Dia tonga dia karaha nisy rano poera be zay tagnatiko tagny hoe shekara babababa. Da nipody avao koa da nimia. Olo jiaby amin'io fa nikoropaka daholo hoe da mafy nga io. Lasa tsy hita tsony Jesosy fa zaho ny mafy. Zaho mi sady mivavaka mijery anjare. Le mbola tady bebe geste regny. O Jesosy mbola sy fotoagnany. Mbola sy fotoagnany o Jesosy. Za mahita fa kelikely io fotoanany amizay. Amen. Amen. Mbola ho lehibe lavitra ny fagagagna ho hitanao amin'ity ziona firaisana ty. Amen. Ka anao mba efa agnaty sambo io aza miala eky. Aza mihotsaka. Tahin'ny tompo manokana ne isika rehetra. Alleluia. Alleluia. Matetika hitanao fagagana zany tongotr'olo tsy mitovy lasa mitovy. Ho hitan'ny masonao zany. Alleluia. Misy zany zavatra tsy azo sitranina fa azo anaovana fagagana. I situationao mety tsy azo sitranina fa androany anaovantsika fagagana. Oka ho izy fagagana ikasika ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny miracle rehetra dia tsy inona fa fanehoana ny voninatr'Andriamanitra. Ka antsika rehetrarehetra reo dia natao hanehoana ny voninatr'Andriamanitra. Amen. Ity zany rehefa agnisana don anankiray zay afaka miditra amin'ny zavatra rehetra. Ny fagagana zany afaka miditra amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny arabola, na amin'ny olo marary, na amin'ny resaka tsy haiko zay zavatra azonao tanisaina eo, afaka anaovana fagagana eo. Na amin'ny tokantragno mikorontana afaka anaovana fagagana eo. Amin'ny fidiram-bola afaka anaovana fagagana eo. Amin'ny zavatra andrasanao io afaka anaovana fagagana. Afaka miditra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Alleluia. Ary ity fanahy fagagana ty no antsoina hoe tana-maherin'Andriamanitra. Inona hoe tana-maherin'Andriamanitra. Ndana jerevo tsara fa na misy tova farany zay tsara amin'ny vatanao eo, na misy tova farany zay mahavita azy amin'ny vatanao eo, fa io tsy possible akasika ny vatanao ray manontolo. Fa ny tagnanao ihany no afaka mikasika zay tianao hokasihina amin'ny vatanao ray manontolo. Zay mahatonga le fagagana tsy inona ao fa tana-maherin'Andriamanitra. Ny tongotra mety mavita mandaka baolina zay tsy vita ny tananao, fa ny tongotra ao voafetra ny toerana azon'io kasihina. Atsika fa zany ny lela afaka mare tseron-kanina zay tsy vita ny maso, fa tsy afaka makasika ny vatanao ray manontolo. Fa ity ka raha vo Andriamanitra zay milaza aminao hoe ny tagnako mahery no ombanao, ny lafim-piainanao rehetra zay no regleny ao anatin'izay. Lazao hoe amen. Ka ny fagagana ao zateo dia afaka miditra amin'ny fiainantsika rehetra. Alleluia. Ka ny finoana sy ny fankataovanao no afaka ampitranga ny fagagana ao amin'ny fiainanao. Mila mino ianao dia sady mankatò. Mino sady mankatò. Tsaroko ndray andro joroko vavolombelona foana zany miprépare mariage zay mivady. Ito agnatin'ilay préparation na mariage zay tsy nanambola mihitsy. Antegna lehilahy nefa no jerevan'olo. Dia tsy tadidiko tamin'izay sa vola 500,000 angamba mba taminahy. Dia za mivavaka amin'ny tompo navokako mihitsy le izy avy tagnaty poste de Jesosy ao. Aoka ho anao fagagana amin'ity vola ty, fa ity ho any mba eto ampelatagnako. Zay nefa misy zavatra ngeza be omanina. Mila fagnampinao atompo aroka ho isy fagagana. Po vita le vavaka nataoko, tonga dia nahita sarina pastera zay. Fa hoana ndray koa ty. Dia ndana tero aminazy i zavatra anaovana fagagana io. Dray manitro za sao dia mba devoly izy mivolagna aminahy ty. Vola tadiavako le amin'ny tagnako ndray koa nandeha terigna.
tegna ady mafy taminazy zany miverina ny vavaka andray mandeha dia nanao délivrance izay fahitana tsy izy rehetra ao za raha vako poteko nedina zava le sary tsy niteny amin'ny tenin'olombelona koa zao fa navadiko teny tsy fantatry okasarabababasandolaboshe irokabindolaboboshikkadabaya tonga dia vao may hitako sarako nanolotra vola io anazy manitro dia lasa riavagna andalana igny ohatrany adalainy devoly ianao dia soketry malakolatra ny alaigny tsy azo ny tagnanao mirabaraba regny andalana io be loha fahatany kaikanao da be loha marina anao dia nano dio ao zay fa misy zavatra kely ty mba atolotro ay apetrao amizareo ao tahiny tompo se raha hoalefa netrerety za zany amin'iny mba netrehitra metran-tagnana zany mba netrehety hosoragna diloilo oadavery agnaty rano igny raha igny ao ndraiky da sy nampandrosony tandragna ao ao dia farany za mody andalana igny mbola tafiteny zay misaotra tompo zay vitako igny missionko vao vitako fotsy zay teny ke misaotra zay nagneno telefoninako ty regniko anao karaha hiprépare zavatra aleo fa za mba hiantoka an'izao hiantoka an'ry hiantoka an'ity be vita amen fahagagana tahiny Jesosy ianao tahin'Andriamanitra ianao ary zavatra anankiray nagnetsehan'Andriamanitra fahasoavagna tatao anatiko mba joroako vavolombelona aminao izy tonga zay nianatra tany Afrique du Sud tamin'ny fanompony pasteur Chris Wakilome amizay fiangonana anankiray tsona hoe Christ Embassy zay ambassade de Christ nianatra nataony formation andeha ny formation rehefa tapitra le formation kidividivotatra androano izy le madama zay izara onction ozy izy papa Chris Wakilome ka zay rehetra mahatsapa fa kasiny tompo manova ozy karazana fanatitra spécial tamizany hoan'ny papa Christ Wakilome za nefa revagna tamin'io tegna tsy nanambola tsy nanagna ninninina afa-tsy ofana hotely zay tsara valogno tagnaty valopy tsy natakalo koa bizy tamizany fa mbola hero dia ino mba fiarovako ny raha io very asitrika ana agnatina kodory tamin'ny hotely nipetrahako le izy isaka andeha hianatra za tsisy rakitra zany asitroko vola igny so de very so de latsaka fa de tsy fantako fa tamin'io fotoana io tafiaraka tagnaty sakako le izy za nefa amin'io na vola midimidy sakafo zany tsisy fa ino ataoko mibata entagna an'ireo mpanompon'Andriamanitra lefa grand reo isaka mahita raiky za defa brosoko rano halleluja nefa dikan'igny misy hevitra maty raha mividy mofo anao mba mevokely dia izy reo amin'igny mandeha KFC zare dia aizy pasteur David avy ale baka halleluja za fafako fogna kiraronao tanito za ino hoe zéro zany tamizany zéro dia ino ozy nareo fagagagna nataon'Andriamanitra tampoka te za mahita olo akaiko karany petraka mariny karany raikitra zao mamaha raha karan'reto misy montre tsara be vidigna tsy haiko firy euro raha aterinjareo amin'ny pasteur ry sasany namaha volamena trokotrokotroko ba mola avao ko mehoagna olo amin'ty agny dia ny tegna nakasika ana nisy madama zay mipetraka ankilako viavy ino raha nateriny papier-na tomobily miaraka amin'ny lakle resy mbiavy ko za amin'ny raha to dia igny za igny nitsoahako ivalopy igny zay foany riatany hoa zay foany hoa riatany zay mihitsy raha niteneniko tamizany dia sady tomagny zany agnatitra ny vola io taloha tany ary tadidiko tsara le ranomasoko tamizany tsy ranomaso dia ino loatra fa mahinakiniko hoe zeky zao
natiroko taloha tarivolay. Dia zavatra nahagaga ralasina bavy. Vao niditra tamin'ny toerana andeha hitsofana rano, andeha hitoriana teny io i Pasteur Chris. Tonga dia zany antsoviny. Man of God, come. Dia nisy raiky lahy zay nitsangana, viriko raha tsy zaka, za tsy nitsangana. Ozy tsy anao fa le raiky mariny anao. Zaho fa yes ozy. Azakazaka naka zany. Dita last. What's your name? Jovanga ranao. Adkara la adkara. Pasteur David za avy any Madagasikara. Zaho izy mahita fa lehibiazana anatinao. Ary ho hitanao fa manomboka androany ho lehibe anao fa tsokely. Zay fahasoavana rehetra ozy ampiasan'Andriamanitra anahy, libereko ozy iampita sady ny fihininy karan'izao za. Salahy da mbola sy nahitako za na tamin'ny aignako. Vao navotsony za karaha tao anaty iny ange bakay. Zaka ino raha nazo anaty. Mba imaginez hoe presque pasteur dans le monde entier mandeha mianatra. Mitomagny mba ho raisin'ny tagnany fa tsika ny garde du corps. Fa za ry havagna no fihininy. Nametrany tagnany. No tsofony rano. No meny adresse email. Mbola ny raisiny manokana tagny Brony. Amen. Dia ino izy ianao karaha tsy nahoako aby raha jiaby. Fa vao vita ny fivoriam-bavaka, ody amizay dia regniko koa mivolagna koa dia volon-draha tsy manjary. Oaiza amizay anao ke oaiza. Misy babanao teo izy ireo isitrianao. Oaiza e. Za fiode sady vignitro za. Fa vao nivoaka varavara ny fiangonana io zay, vao nivoaka mbavahady ao, ny olo reo mitangorona, veriko hoe mitangorona mandeha hitady aniza. Ka izy reo mitangorona andeha hitady anahy. Ozinjareo hoe za zao izy avy agny amin'ny toerana karan'izao, efa 3 mois tonga eto Johannesburg, fa tsara voarainy pasteur. Fa anao teo sady ny fiheniny tsofony rano nameny an'izao nameny. Za ozy izy tsy manaiky mba alevo ty cadeau meko anao ty. Vola be. Sasany ndraiky tonga dia manity sitrika agnatin'ny posiko $, ino hoe navesatra aho ka. Dia sasany tonga dia niteny hoe allo ozy izy misy madama anankiray, zaho ozy manana hôtely farany ngeza eto Afrique du Sud. Allo ozy mba agny anao mipetraka amin'ny séjournao jiaby. Niova amizay izy tandinina nanomboka teo Alleluia. Nisy tonga dia nagnome fiara. Hoe ty ozy mba ndesinao manao servicenao jiaby. Io izy zareo fiara ty ndeso. Zay toerana andehananao eto fiara ty. Dia namegna garde du corps anankiroa. Za igny efa tsy taitry foana. Dia ny tegna grave raha lasina bavy miditra magasin zahay. Za amin'io mandeha hijerijery fotsiny. Fa tonga dia le tompona magasin miteny aminao hoe fidioka izy mba tianao. Anao ozy aveza ozy. Anao ozy karaha spécial mihitsy. Fa ahoana hoa. Tsy haiko raha hitanjare taminahy ito. Alefa ozy mifidiana keo. Tonga dia gadragadrako amina costara jiaby. Atao amina tsara. Mangilatra ka. Andeha hianatra amizay zay napitsony igny saky tsy fantatra ry zareo ozy le findesiko saka jiaby ndrenda. Endra hoe. Ozy zareo niova raha jiaby niova hatramin'ny fandehanako aby novako. Tsy le fandehan'olona angataka mofo igny tsony. Jusque tamina aéroport riavagna, jusque tamina aéroport mbola misy olo niazakazaka fa magnatitra $. Gaga madamo anazy tonga taty nitondra $. Ary nanomboka teo satria zany mihitsy nitenin'le pasteur. Ho hitanao fa rehefa tonga i Madagasikara anao zay, ho isy karazana fitahina maro isan-karazana ozy hitady anao. I koro nandritry ny herinandro natongavako teto, olo milahatra mbavadinay andeha agnatitra zavatra. Tagnatinay moaza nazo tobily misy 4. Nandeha nanao séminaire zay tagny Tuliara,
tsy hainao raha nahazo an'le olona tao fa de fa zay paster izy tsy tafandry tamin'ny alina fa misy BMW oentinao romody mitobaka fitahiny satria tamin'izany nomen'io mpanompoka ny manitrio agnarana ozy hoe manomboka androany ozy ny agnaranao David Blessing apôstôly fitahinana ozy kanizanizy izy olo manana problème marabola am resaka fandrarahana am resaka asa voateneninao zavatra anankiray ozy miova ny fiainana. Halleluja. Zany revagna mba mahatonga atsika hitanareo faomban'Andriamanitra io. Mety gaga ianao mahita zavatra ataontsika ato zavatra qualité fa mbola hita lehibe lavitra anao io anao. Zany zavatra zany tsy azo avy teza avokatry ny fahagagana zay nomen'Andriamanitra. Nampianariko anao tary amin'ny voalohany ny onction rehetra dia misy caractère takina mifanaraka aminy. Tainy tompo ianao e. Azonao ve zany e? Alléluia. Alléluia. Jerevitsika tsara tamin'ny fotoana anankiray nanasitrana ny olajamba Jesosy tao anaty Baiboly nalainy feta fotamena dia nirorany feta nalainy dia igny naositra tamin'ny mason'le olona jamba dia avy eo nahiratra le jamba. Tainy tompo ianao. Alleluia. Ny feta dia agnisan'ny fitaovana zay nampiasain'Andriamanitra tamin'izy namorona ny olombelona. Genesis 2:2-7. Nalain'Andriamanitra izy ny tany ny volavolainy dia nasiany fofonaina tamin'ny vavaorona dia lasa fanahy mananaina ny olona. Dia igny any avy eo nampiasainy Jesosy Kristy raha te agnanao fagagana izy tamin'ny alalana maso jamba. Naka feta izy dia nirorany dia naositra ny tamin'ny mason'le jamba dia nahiratra ny jamba. Amen. Tamin'ny namorona antsika olombelona Andriamanitra io no nampiasainy. Ka teto dia tsy fanasitranana fa famoronana nataon'i Jesosy. Satria le olona jamba hatrany ankibon-dreniny. Donc zany tsy narary maso fa tsisy maso mihitsy. Dia rehefa hanao fagagana Jesosy dia io no nataony. Ka ny mirakla rehetra rehefa tsy inona fa misy zavatra foronina ho fiainanao. Manonona androany misy zavatra ho foronon'Andriamanitra ho fiainanao. Ho foronon'Andriamanitra ny vola, ho foronon'Andriamanitra ny asa, ho foronon'Andriamanitra ny fandarahana, ho foronon'Andriamanitra ny fahasalamana, ho foronon'Andriamanitra zay rehetra tadiavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Misy zavatra ho foronon'Andriamanitra tsotro zao amin'ny fiainanao io. Ary rehefa tonga vetinao mba savasavao armoaranao sy regny akanjo avy nataonao faela regny fa ho isy zavatra foronon'Andriamanitra agny e. Ho ia hoe Andriamanitra mpamorona, amorona amin'ny fiainanao. Laza hoe amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Manomboka androany ary nianara ianao mba hibaiko zavatra. Alleluia. Nianara ianao mba hibaiko zavatra. Baikoy. Dio zany ambadiky ty fotoana androany andresy anao ty fampianarana ty mianara ianao mibaiko zavatra. Baikoy amin'ny anaran'i Jesosy hoe n'igny volako amin'olona igny ho avy eto aminahy eto igny. Baikoy fa ny fiainana rehetra revagna dia manan-tsofina andre anao. Na ny olona tsy mivavaka raha mahalala fa le mur ont des oreilles. Kakazo avy avim-bazaha ny tenenan'i Jesosy na heno ny feony. Aza misy mihinagna voa avy aminao tsony izy. Ny ranomasina ny tenenin'i Jesosy mitsahara, ny rivotra tenenin'i Jesosy. Hatramin'olo maty tao ampasagna tsy izy fa Lazarosy. Ny tenenin'i Jesosy hoe mivoa afaka nandre ny feony. Io zavatra andrasanao io afaka mandre ny feonao. Fa anjaranao inoy zany lesona zany dia ampiaro ahita fagagana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia anatin'izay rehefa ianao ampiasa an'le izy omeo toky ny tegnanao sy le olona. Azonao? No zany mba miteny amin'ny tenanao vitatsika raha io androany. Miteny amin'ny tegnanao. Dia avy anao miteny amin'le olona. Nareo kalma fotsiny mety ho isy zavatra hafa hitranga eto rehefa avy eo. Fa nareo kalma fotsiny fa hiasa Andriamanitra. Menao toky le olona. Zany hoe ambolenao finoana zareo. Sady ambolenao finoana ao anatinao. Satria ny herin'Andriamanitra, ny fagagan'Andriamanitra raha vao mahita finoana tonga dia se manifeste. Alléluia.
Amen. Farany mila sa ianao. Mila maninona hoe? Mila sa. Reo zany secret reo. Mila sa. Amintsika miteny zao fa mampidina fanomezam-panahy ao anatinao Andriamanitra. Amintsika miteny fa misy hery avy any an-danitra midina ao anatinao ao. Fa ny fanontaniana petraka mba sa avy ianao. Halleluja. Zara lasa nambavy tena hitako mihitsy hatramin'izay ny secret avitako zavatra sy ny mba experience ny arahako tamin'ny tompo dia niainga tamin'izay zavatra sahako natao. Tsy mora daholo ireo zavatra tantarako anao reo. Andehanao mariaza fa zay kely taty amiko sahako ny mena. Tagny ampitan-dranomasina zay tsisy fianakaviana zay zavatra kely taty amiko sahako natao. Dia izay zavatra izay no agnisany nitahiny tompo anahy. Misy amintsika te ho tahina Andriamanitra fa tsy te hamafy. Misy amintsika te hahita fahagagana avy amin'Andriamanitra fa tsy te hanome nininy. Tsarovo ty lesona androany ty fa misy zava-miafina ny fiainana. Misy zava-miafina ny fiainana. Ary misy olona metrahan'Andriamanitra zavatra ngeza be zay afaka milibere zavatra ho anao. Fa raha mbola tsy namafy tamin'ny olona io ianao aza mieritreritra hitany le fomba nampiasan'ny tompo anazy. Azonao ve zany? Za dia samy laza fa namafy tamin'ny pasteur Chris. Alléluia. Zany mahatonga anah mba misy zavatra tantaraigna hatramin'izao ary mandrakizay. Ianao koa nahita fa bahita be ny mpanompon'Andriamanitra zay fomba fanitsodrano antsika. Nametraka ny tanany tamin'ny lohantsika. Tsy niraisiko tamin'ny amenina fotsiny regny ravana. Fa nisy karazana fanatitra mahery vaika nataoko. Ary misy tamin'ireo ry tegna sany teny mihitsy hoe hatramin'izay mba namangina ny fiangonana ozy. Tsara mbola nahazo zavatra azonay taminareo tato. Io gaga venao raha ho asandratry ny tompo atsika. Ka anao te hisandratra nefa magnidy posy. Anao te hisandratra fa be calcul. Ny sasany ary mba engavigna mangady lavaka take regny, engavigna mba mandeha manao asan'Andriamanitra. Izy teo moa koa ny tokony asiagna fizaragna raha to. Ohatra. Mba hitrereto hoe tsy raha hiasa ho anahy anao fa hiasa ho an'ny tompo. Mandigny raha zaraigny fogna ny sasany regny zany mba mampiresidrisika anazy. Asa raha tsy nasiagna fandrahoagna hanina tagny mety fa tsisy avy eky amin'ny sabotsy. Atata, karaha matsy tambehany. Miasa tsy ao magnatsy fanoin'olo. Wasalahy. Tahiny tompo anenao. Oza asianao manomboka mba hivavaka any am-potsika any. Hoe za Jesosy mba maniry hoe mba azo an'le fanomezam-pahasoavana. Indrindra hoe ny fanomezam-pahasoavana zay ampiasanao ny ray aman-dreniko ara-panahy io. Mba tiako hoe mba hifipita ty amiko. Tiako hoe mba ho raisiko eto zany androany. Tiako mba tena hiasa ny fiainako ro fanambarana zay nilazainy teto androany hoe. Manomboenao mba mamboly etaeta ny anatinao any. Oka mba hitsiry anatin'ny fonao zany etaeta zava-panahy zany. Oh, mi papa sondolo bobo shindala bagabo shindi. Rokendo lagabo sendale boshe. Pendo ligi bobo sindala bagabo shindolo bobo sinda. Beko libo shendale garamone de bebe sindola gabo momimindo. Manomboka mampidina fahasoavana aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manomboka misy hery avy any an-danitra mikasika anao. Naiza naiza henonao sy hitanao an'izao fotoana androany izao. Manomboka hikasika ianao Andriamanitra. Ho anareo rehetra manaraka ny amin'ny internet, hikasika ianao Andriamanitra. Oh mabelo bamoshe no la baraka bawoseke dege babando. Peno liga boshenta la bagabosho. Tinen mitsy ampidino ato anatiko ato Jesosy eo ny fanomezam-pahasoavana. Ampidino ato anatiko ato Jesosy ny fahasoavana. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, mi baba washonda la gababando. Reke migi bushindo la bossa. Samy mba hivavaka amin'izao fotoana izao tena mba mitenena amin'Andriamanitra. Ny amin'ny problème misy eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny ady atrenao, ny amin'ny ara-panahinao. Oka hoe mba andray zava-panahy amin'izay manomboka androany. Ireo zay fanomenao anao hoe Jesosy ka mety hoe natoritory. Foazy. Oh mamigi bibosilo la bawashilo la bo. Reke bebosiko dagabosha. Prendo la bossa dalla baba sondolo go bobo shiki de go sondolo bobo senda la baba bas.
Nizanizy ianao mangetaheta zava-panahy eto androany, raiso ny zava-panavy amin'Andriamanitra, raiso ny fanomezam-pahasoavana, raiso ny hery anetsika zay rehetra efa anananao, raiso ny hery n'Andriamanitra ampitombo anao indray. Oh, apapababosendolabosele rikamakaboshendelebosalaboboshibibibisindolabosha. Oka andray hery avy amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Oka atsapy ianao fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra eo anilanao izy amin'izao fotoana izao. Oh, halleluja, 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 halleluja. Raha tsy mampany ianao manomboenao mitsangana dia asa ato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa, dia lazaon'Andriamanitra ny etaetanao, lazaon'Andriamanitra ny fanirinao. Oh, Jesosy, mila anao zahay, fanamasonao, maniry anao zahay, mangetaeta anao zahay. Oka ny ranao Jesosy andrakotra ny ty toerana ity. Oka ianao fanamasina hidina eto androany, anetsika zava-panahiny anatina ihany, ampitombo anay, amerina milony ny fiainanay. Oh, sotranao zahay, miteranao zahay, mankalazanao, manome voninahitra anao zay tadamanareo. Ianao no ilay, ianao no iriny fo. Asanato ambony hatrany ny tananao anatin'izany hiri zany, aza variny ianao fa oka ianao mba handray zavatra amin'Andriamanitra. Oka ianao amerina amin'ny finoana hoe ianao no ilay, ianao no ilay, ianao no iriny foko, ianao no ilay. Sotranao zay tompo amin'izao fotoana izao Jesosy, nizaniza marary, oka andray fanasitranana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana anao. Nizaniza manana olana amin'ny resaka arabola amin'ny fitadiavana, raiso ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fitahiny amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho tahiny ianao manomboka androany, oka ho isy hery fitahina hibaka amin'ny fiainanao, oka ho tahina arabola ianao. Itsokanao zahay, itsao anilana, toetreo mandrakisa, sakazana, ianao no faniri, tokana tsy mafo, tsisy afaka nitoerana.
tia tany namoramora ho an'ny fanamasina. Alleluia, amen. Mazoa toerana ianao. Amen. Tsara ny tompontsika. Tahin'Andriamanitra manokana ianao. Efa tonga any an-trano toy izo trano ny vavaka, tena mangata amin'Andriamanitra mba ho ampiasainy mihoatra ianao. Ny zavatra angatanao voalohany amin'ny tompo dia mba nomezana ianao toe-po mifanaraka amin'ilay fahasoavana izay ilainao. Tsy mahatonga anahy matetika amin'ny teny foana izy mitomagny mba ho tahina rabola aloha fa mangata toe-po mahazaka vola. Amen. Aza mitomany mba hisandratra fa mangata karaktera mahazaka fisandratana. Satria ny zavatra rehefa tsara dia miantso ny zavatra rehetra. Ohatra zao na ohatra hoe lasa tahina rabola dia tadio fa miantso zavatra marobe ny fitahina rabola, na ny tsara na ny ratsy dia agnatona anao daholo. Ny fisandratana miantso karazana namagna isan-karazana, na namagna tsara na namagna ratsy. Dia raha eo anao tsy manana karaktera, matetika eo foana mararaka olona maro. Minao fa ianao le olona zaka na inona midona na minona hiatra. Tahiny Jesosy manokana ianao, faly satria afaka nizara zavatra taminao androany. Dia raha tonga teto ianao mba minoa fa regny vavaka nataontsika regny, vahaolana ho anao, fitahina ho anao. Dia manomboka izao mifantoha amin'Andriamanitra fa aza mifantoka aminahy. Ny anjarako eto mizara zavatra avy amin'Andriamanitra fa tsy za akory no Andriamanitra. Hitahinao aniny tompo. Manomboka tonga aminao zany afatra zany dia ho hitanao fa hitombo ianao. Ary rehefa mitombo ny olona anankiray, mitombo koa ny zavatra vitany. Amen. Arakaraka ny mahavo ny toerana anankiray, ny mampamaro ny zavatra azony jerevany. Alleluia. Tahiny Jesosy any ianao. Agnatanteraka fanomezana ho an'ny tompontsika ho an'izay niomana amin'izany. Raisiny ampelantananao ny fanatitra sy ny fisaoranao an'Andriamanitra ary ny ampafolo-karena. Raha eo misaotra anao manokany ny amfafanay mamafy indray amin'ny fanjakanao androany. Atolotray Jesosy reto fanomezana ireto, ikeo ankasitrao mba hitondra vokatsoa, fahombiazana sy fandraisena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano mba ho tahina regny tanana misandratra ireny. Ho tahina ny fanomezana rehetra, ho tahina ihany koa ny ampafolo-karena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso arenao avy any amin'ny toerana misy ianao anatanteraka ny fanatitra isika. Sakara, anda mantini faraka.
Misaotranao zay tompony amin'ny fahafahana ny vory teto androany. Misaotrany amin'ny fahasoavanao, misaotrany amin'ny herinao sy ny osotrao. Aoka tompo mba ho tahina manokana zay rehetra tonga teto androany. Ianao tompo ampitombo ny fahasoavana sy ny fitahina ho an'izay rehetra nandre ny afatra androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, sika rehetra ara-manao hoe teneniny akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Asa dimy rapitso manana fotoana spesial atsika ao anatin'ny fifadikana. Rapitso eto manomboka amin'ny 7 ora maraina miaraka eto ka entaniko na ifady ihany ianao na tsy ifady tonga avy eto foana mba andraisanao fampianarana. Samby tahiny tompo daholo ary tsika rehetra maomby azy. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisin Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisin zato metatra amin'ny tsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana Ziona Fraisin.